Hello and welcome, everyone. I guess you need to translate me. Hola y bienvenidos a todos. We're just about to start here the presentation, which I promise you will be a little different and very interesting. Les damos la bienvenida y hoy vamos a hacer una presentación totalmente diferente que esperamos que les parezca interesante. This first segment is going to be me doing the presentation in English and Veronica, pretty much most of it will be, I guess, translating. Toda la presentación va a ser en inglés y en español. Now, we have some guests standing by that I need to advance into the conference. So if you bear with me, I'm going to go ahead and bring them in. Let me just find them. Here we go. Tenemos unos invitados especiales que vamos a meter como panelistas. Si le dan un segundo a Mike para que los pueda meter a la sala de panelistas. I've just invited the first person to join us. There he is. JP, if you're with us, join us. Go ahead, Vera. I'm going to also ask if there's someone else who would like to be included in this, they can raise their hand. Ya está JP como panelista y si hay alguien que sorpresivamente quisiera participar como panelista esta noche, por favor que levante la mano. So I'm going to ask JP, to share a little bit about his why. Why did he join Nikken? Quisiera preguntarle a JP por qué que compartas con nosotros por qué entraste a Nikken. Now, JP, just for instructions, just if you could say one thing and let her catch the point and she'll translate for you. You bet. Tell us a little bit about your background. Well, first of all, thank you. I'm humbled to be invited to be on tonight. I truly appreciate it. Buenas noches, yo soy JP. Estoy muy contento y agradecido de haber sido invitado a participar esta noche. So I come from a family of teachers and doctors and have been in the education system for over 20 years. But have recently been battling a significant medical challenge. Vengo de una familia de profesores y doctores y llevo en el ambiente de enseñanza y de educación más de 20 años. Y llevo trabajando con un sistema, lidiando con un problema físico. My background is I actually went to medical school before leaving to teach, and I'm a scientist, taught biology, and as I entered into this medical challenge, realized that it was going to be something unusual. Empecé estudiando medicina y después me convertí en profesor. Y estoy pasando por una parte en mi vida donde tengo que lidiar con un tema físico y sabía que iba a ser algo diferente con lo que iba a tener que lidiar. And so I was discussing my challenge with my fellow Rotarians here in Richmond, Virginia, and Barb Satterwhite, who's a friend and a Rotarian, asked me if I was sleeping well. Así es que estaba yo discutiendo el problema que tengo con los rotarios en donde vivo y Barb me preguntó que si estaba yo durmiendo bien. And when I responded that I wasn't, she asked me if I was open to trying something, and I certainly was open to sleeping more than the 1 to 2 hours I was at that time. Así es que cuando le dije que no estaba durmiendo bien, me sugirió que si podía presentarme algo que pudiera ayudarme a dormir más de las 1 o 2 horas que estaba durmiendo en ese momento. The sleep system had an immediate impact, and I was sleeping at least 6 hours a night, which of course made an incredible difference immediately. El sistema de sueño me hizo impacto de inmediato y estaba durmiendo en vez de 1 o 2 horas
estaba durmiendo 6 horas. I realized that there was an opportunity in addition to better health, and because my health was failing, I was likely going to have to shift my source of income. Así es que como mi salud no estaba muy bien, yo sabía que iba a tener que cambiar mis fuentes de ingresos. So I, in June, recognized that it was time to act and step onto the Nikken train. I was fortunate enough to be introduced to several of our longtime leaders through Barb Satterwhite. Así es que en junio decidí tomar una decisión y cambiar mi fuente de ingresos hacia Nikken, y Barb me presentó a muchos de los líderes que son más exitosos en Norteamérica. I saw the opportunity not only to impact my well-being, but also the well-being of those around me, and in many ways, the well-being of our world. Así es que pude ver que podía yo impactar a muchísimas personas alrededor de mí, no nada más mi vida, sino la de los que están a mi alrededor, y pensar mucho más grande en impactar el mundo entero. So when I was a week and a half ago at an event with Dave and Jeff, I had the opportunity to speak then, and really I shifted it to, I know we have a focus on our why, but truly when you understand this opportunity, it becomes a why not. Así es que estuve hace una semana y media en un evento con Dave y con Jeff. Y tuve la oportunidad de compartir mis experiencias, y me di cuenta que no se trata de por qué hago esto, sino más bien de por qué no haría yo esto. If our life purpose is about helping other people become their best selves, and the byproduct is that we become our own best self, this is an incredible opportunity to do just that and to make a living while improving humanity. Así es que si lo vemos desde el punto de vista de que si nuestro propósito en la vida es ayudar a las otras personas a mejorar su vida, y como consecuencia mejoramos la nuestra, y sobre todo, además tenemos un cheque y podemos tener un negocio como consecuencia de mejorar el mundo alrededor de nosotros, pues ¿por qué no haríamos esto? All right. Mike, I throw it back to you. All right. Thank you. Thanks, JP. Thanks for that. I'm just having some technical issues on my end. My apologies if I've interrupted anything that you were saying, but there's one example of a why that's not only personal, but encompassing, something that can improve the world in a bigger way. Así es que mejorar el mundo de una manera global es algo que nosotros estamos buscando. We also have Madeline, who's raised her hand. Let me go ahead and promote her to panelist. Madeline, you should be popping in any second here. Let us know when you're on by just saying hello. Hello. There you are. Madeline Zawarski, why don't you share a little bit about your story? Why did you join Nikken? Madeline, gracias por participar. ¿Por qué nos puedes compartir, por favor, por qué entraste a Nikken? Thank you for the opportunity. I spent 30 plus years in our sick care system, starting as a nurse and then ending up as a corporate vice president of a healthcare system. Buenas noches. Yo primero trabajé muchísimo, más de 30 años en nuestro sistema de antisalud, siendo enfermera, y después como director general de una institución dedicada a la salud. From the late 80s to the mid 90s began the restructuring, cost containment in the healthcare system, so that forced an outplacement and an opportunity to look at this end of the healthcare system.
Así es que en los años 80 hubo una reestructura en donde yo trabajaba y salí y esto me dio la oportunidad de buscar nuevos horizontes y nuevas oportunidades y pude ver a Nikken como una oportunidad entonces. And what's been most significant in the past 20 years is that there has been an exponential growth of sickness and a parallel exponential growth of cost. So it's really paramount for us to increase the momentum and launch this solution globally. En los últimos 20 años yo me he dado cuenta del crecimiento enorme que ha habido en las enfermedades y un crecimiento enorme en los costos de salud. Así es que realmente es una necesidad compartir la oportunidad que tenemos de mejorar la salud. And the last comment I'd like to make, I really raised my hand because of JP. A little earlier in his process, I've often been used as an expert about illness. Quise levantar la mano para compartir, sobre todo mi experiencia con JP, porque le he pedido en numerosas ocasiones que sea un A en mis presentaciones sobre enfermedad. So, Barb Satterwhite and I are both nurses. She connected me. We're in two different business units to JP for a consult. Barb y yo somos enfermeras y trabajamos muy de la mano y las dos contactamos a JP por diferentes razones. On the May Power A call, JP was a guest in my wellness home while having a medical evaluation at the Cleveland Clinic, which helped to facilitate where we are today. So the point I would like to make is how critical this international opportunity is, and I want to thank Michael and Veronica. Yo quisiera compartir que en la llamada de Power A Team que tuvimos, JP participó mientras estaba en una consulta en una clínica en Cleveland. Y quisiera compartir y agradecer la importancia de crecer este negocio de forma internacional. So, cross-line collaboration, being a collaborative entrepreneur has been very personally rewarding and is to be promoted. We don't have to be a healthcare professional, but many healthcare professionals are frustrated. So we shouldn't be shy about introducing the product, the opportunity that we have to healthcare professionals. Así es que no nos dé pena y que no nos detenga compartir esta oportunidad con profesionales de la salud. Muchos están muy frustrados y no nos conocen. Así es que lo que Madeleine sugiere es que no tengamos pena y platiquemos a estas personas la oportunidad que tenemos. Thank you. Thank you, Madeleine. Thank you, JP, for joining us and sharing your why. Now, thank you. We're going to switch gears right now, and we're going to let Veronica, I'm just going to do a quick, I'm not sure if I can change the settings that I've just, well, instead of frustrating myself trying to do that on the fly, let me just go ahead and introduce the next segment, which is a little sort of a paraphrase of what you heard. Les voy a presentar el siguiente segmento, que es un poco redundante conforme a lo que acaban de escuchar. But it helps us to understand the concept of what is being offered. Pero nos ayuda a entender el contexto de lo que acabamos de ver. I just got back from a world-class seminar in Los Angeles from this past weekend. Acabo de regresar de un seminario en Los Ángeles este fin de semana.
I shook hands with a gentleman who won an Academy Award and a Golden Globe Award. And in fact, I saw the Academy Award in his hands. Conocí a una persona que ganó un Oscar y pude, de hecho, ver el Oscar que se ganó. And this was among 500 people of various walks of life who were there for the same reason I was. Era un congreso en el que había aproximadamente 500 personas y yo tuve la suerte de tener esta oportunidad. We're there to improve our lives. Y todos estábamos ahí para mejorar nuestra vida, To find a better way. para encontrar una mejor forma. Later, after this segment, I'm going to get into a little bit of the information that is critical regardless of what opportunity you're involved in. Y al final de la llamada les voy a platicar de la información que es indispensable tener para poder realmente lograr lo que queremos. But what Nikken represents is a better way. Lo que Nikken representa es una mejor forma. It's a way to improve all the important things in our life. Es una manera de mejorar todas las cosas que tenemos en nuestra vida. Because it helps us to change the way we think. Porque nos ayuda a cambiar la forma en la que pensamos. And it's a change that's progressive. Y este cambio es progresivo. We learn to make decisions about our health and well-being. Tomamos decisiones sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar. We do it with consistency every day. Y lo hacemos con consistencia todos los días. And in a short period of time, we begin to experience dramatic effects. Y si hacemos esto bien, vamos a tener resultados en un corto plazo. Results in all the important areas of our life. Y vamos a tener resultados en todas las áreas importantes de nuestra vida. Most people are confused by the idea of success. Muchas personas se confunden con la idea de éxito. Nikken helps us bring order to that confusion. Y Nikken lo que hace es ayudarnos a poner orden en esa confusión. Our understanding of success is the progressive realization of a worthy ideal. Nuestro, oh God, I was thinking in English and then I got confused. Our definition of success. Nuestra definición de éxito es las actitudes progresivas que van para lograr a un objetivo que valga la pena. And the areas of our life that are important are our body, our mind, our family, society, and finances. Y las ideas que son críticas para nosotros son la mente, el cuerpo, la familia, la sociedad y las finanzas. So our involvement with Nikken allows us to make daily choices that improve the quality of our life in each of these areas. Entonces, lo que hace que nos unamos a Nikken es, la consecuencia va a ser que vas a mejorar en cada uno de estos aspectos de tu vida. So if you're looking for a business opportunity, you're going to get more than a business opportunity. Si estás buscando una oportunidad de negocio, vas a tener algo mucho más grande que una oportunidad de negocio. If you're looking for an improvement in your physical health, you're going to get more than that. Si estás buscando mejorar tu salud, vas a tener mucho más que mejorar tu salud. Nikken's product line is encompassing. La línea de productos de Nikken es realmente increíble. Encompassing. It's all encompassing. Todos. Sí, es integral. Exactly. It's not one thing that makes our body ill, and it's not going to be one thing that makes our body well. No es una cosa la que enferma nuestro cuerpo y no es una sola cosa la que lo sana. So the key areas that Nikken addresses are environmental, nutritional, rest and relaxation. Y por eso Nikken tiene diferentes líneas de productos en aire, agua, descanso, nutrición y luz. This combination we call the Nikken Wellness Home.
A esta combinación de líneas de producto, Nikken le llama hogares de bienestar. People have homes, but do they have a wellness home? Las personas tienen hogares, pero ¿tienen hogares de bienestar? Does their home contribute to their well-being? ¿Tu hogar contribuye a tu bienestar? The Nikken technologies allows us to bring nature back into our lives. Las tecnologías de Nikken lo que hacen es regresarnos a la naturaleza. For instance, one of our most popular items is our water technology. El producto más popular que tenemos son los sistemas de agua, We're 75% water. porque nuestro cuerpo es 75% agua. Whether we're consuming water in sufficient quantities determines a lot about our state of health. Si estamos consumiendo agua de buena calidad, lo vamos a ver reflejado en el estado de salud de nuestro cuerpo. But this presentation is not a product presentation. Esta presentación no está enfocada a explicarles los productos. It's the sum total of what this opportunity can provide. Es una idea global de lo que la oportunidad de Nikken representa. For most people, the number one source of stress in your life, in their life, is finances. Para la mayoría de las personas, la fuente primaria de estrés son las finanzas. So Nikken is also a vehicle to identify and correct how we earn income. Así es que Nikken es una fuente que nos ayuda a evaluar cómo están nuestras finanzas y cómo corregirlas. Most people are trapped, La mayoría de las personas estamos atrapadas either in a job or in a business that they created for themselves. en un empleo o en un negocio creado por ellos mismos, en un autoempleo. And they're trading time for money. Y estamos cambiando tiempo por dinero. And of course, they run into the same problem. There's just not enough time to earn the money that they need to live the way they want to live. Y entonces tenemos todos el mismo problema, que no existe suficiente tiempo para poder ganar la cantidad de dinero que necesitamos ganar. What is needed is a system that they, whoever they are, wherever they are, can apply and learn how to create money independent of time. Así es que lo que estas personas necesitan es un sistema en el cual puedan generar el ingreso que requieren sin tenerse que preocupar por el tiempo. This puts them to the right side of this image. Y esto pone a estas personas en la parte derecha de la lámina. As either the owner of a large business that works independently of them, ya sea como el dueño de una grande corporación que funciona independientemente de ellos, and with enough accumulation of capital, they can become an investor. que con suficiente capital pueden convertirse en inversionistas. There's one very, very critical point that I want to address about this image. Y hay un punto muy importante que quiero mencionar sobre esta imagen. 95% of the population are on the left-hand side. 95% de la población se encuentran del lado izquierdo de la lámina. And they earn only 5% of the money that's earned. Y ganan solo el 5% de la riqueza. Meanwhile, 5% of the population live on the right-hand side. Y solo 5% de la población se encuentra del lado derecho de la lámina. And they earn 95% of the money. Y ellos ganan el 95% del dinero que hay disponible. Why? What's the difference? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? I'm going to get into that. Y eso es lo que les voy a explicar. But the most important thing is the people on the right-hand side use a system, and the people on the left-hand side use time. La gran diferencia es que las personas que están del lado derecho de la lámina usan un sistema y las personas que están del lado izquierdo de la lámina usan tiempo.
cambian tiempo por dinero. Nikken has a system Nikken tiene un sistema which allows us to be compensated in many ways. que nos ayuda a recibir ingresos de diferentes formas. Some of those ways are similar to the picture you just saw. Algunas de esas formas en las que ganamos dinero se parecen a las de la lámina que acaban de ver. We can generate income, immediate income, from some sales. Podemos generar ingresos de inmediato con ventas, That would be like being an employee. que eso es parecido a ser un empleado. But in this case, it's an employee of your own business. Pero en este caso, tú eres dueño de tu propio negocio. You can introduce this business to other people and earn an income from their efforts. Puedes presentar este negocio a otras personas y ganar dinero de lo que ellos también trabajen. And that would be like having a small business where you employ other people. Y eso sería como tener un negocio donde tienes empleados a varias personas. But the real beauty of this system is that it enables you to expand exponentially. La maravilla de este sistema es que te ayuda y te permite crecer de forma exponencial, Where you can grow an organization internationally donde puedes crecer un negocio internacional with the help of other people, con la ayuda de otras personas, with the support of the system of Nikken. con el apoyo de la compañía que es Nikken. You could be generating income while you're sleeping. Y podrías inclusive ganar dinero mientras estás durmiendo. And I know exactly how that feels. I've been doing it for 26 years. Y yo llevo haciendo eso 26 años. And I'd like to show you how. Y me gustaría enseñarles cómo. So we have a vehicle, Así es que tenemos un vehículo, which is very important if you expect to be able to create that freedom of income. así es que necesitas saber si quieres generar este tipo de ingreso So what's missing? y qué es lo que está faltando. I'm just going to skip this one. We have a support. Tenemos un apoyo. Most people are new to business. La mayoría de las personas son nuevas para desarrollar negocios. If you're among the 95%, you've learned to do what you've learned to do. Si perteneces al 95% de esa población, has aprendido a hacer lo que has aprendido a hacer. But Pero now you no need ne- to learn, now you want to learn how to leverage. Ahora necesitas aprender cómo apalancarte We call that the ABC. y a eso le llamamos el ABC. Madeline mentioned that earlier. Marlene habló del ABC, que le pidió a JP que le hiciera un ABC. This image is a very good illustration. Y esta imagen es una extraordinaria ilustración de lo que quiero explicarles. People helping people. Son personas ayudando a personas. So imagine stepping into a business where not only can you realize your potential, but you're going to be supported and helped to do it. Imagínate un negocio en donde vas a poder desarrollar tu máximo potencial y no nada más eso, sino vas a tener el apoyo para hacerlo. But the people who are going to support and work with you are people who've already done it. Pero la gente que te va a ayudar, la diferencia es que ellos ya saben cómo hacerlo. Ya lo hicieron. So you're not going to learn from people who don't know what they're talking about. Así es que no vas a aprender de gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. So you'd be wasting your time if you asked your friends or your neighbor, what do they think of this idea if they've never succeeded at it? Así es que estarías perdiendo tu tiempo si le preguntas a tus amigos, a tu familia o a tus vecinos que no tienen ni idea cómo desarrollar este negocio. I'm going to give you one secret to success. Te voy a dar un secreto para que tengas éxito. It's the most important secret. Y es el secreto más importante. You have to stop caring about what everybody else thinks. Te tiene que dejar de importar lo que la demás gente opine. That's a tough one for the ego, isn't it?
Y esa es muy dura para la gente que tiene un gran ego. Think about it. Piénsalo. You spend most of your time worrying about what other people think. Te pasas la mayoría del día pensando, preocupado de qué es lo que los demás van a pensar de ti. And they're not even thinking. Y ellos ni siquiera están pensando en ti. They're worried about what you think of them. Ellos están preocupados de lo que tú vas a pensar de ellos. So two people behaving in a very ignorant way. Así es que son dos personas pensando de una forma muy ignorante. Nobody's really thinking. Porque nadie está pensando. Because if you knew what I knew, you would see that this is a great opportunity. Porque si tú supieras lo que yo sé, no dudarías de que esta es una extraordinaria oportunidad. And the people that can help you succeed are willing to help you. Y la gente que te quiere ayudar a que tengas éxito está dispuesta a ayudarte. With the right information, people will make choices. Con la información correcta, las personas van a tomar diferentes decisiones. When we share the Nikken opportunity with people, once we've engaged it ourselves, Cuando las personas quieren estar en nuestro negocio, en la oportunidad de Nikken, we ask others to discover it. le preguntamos y le pedimos a otros que los descubran. And some will choose, like you, to live it. Y algunos, como tú, decidirán vivirlo. And they'll become a client. Y a lo mejor serán clientes. Some will want more. They'll want more of what is available. Algunos querrán más y querrán experimentar más. And they'll share this opportunity with others. Y compartirán esta oportunidad con otras personas. Maybe on a part-time basis. Quizá en un tiempo parcial. Most people are part-time. La mayoría de las personas que hacen este negocio lo hacen en tiempo parcial. That's why it's a clever system, because it enables you to keep doing what you're doing while beginning a journey that enables you to grow your business and become full-time. Por eso este sistema es maravilloso, porque te permite empezar un negocio de medio tiempo a pesar de todas las actividades que ya tienes. Entonces vas creciendo tu negocio hasta que se convierte en muy grande. Imagine having an organization of leaders who do this business not for you, not because of you, but for their own reasons. Imagínate un grupo de líderes que hace este negocio no por ti ni por lo que tú quieres, sino realmente por lo que cada uno de ellos desea. What I'd like to do right now is I'd like to switch to another presentation, if I may, and tell me if you're seeing this. Me gustaría presentarles ya. Okay. Me gustaría presentarles estas láminas. Now, we've talked about why people get involved, and we gave you a couple of examples. Empezamos la plática de hoy hablando sobre por qué con ejemplos de algunas personas, por qué se inscriben y quieren hacer este negocio. We've given you a very, very brief overview of the idea, the opportunity. Les hemos explicado así de una manera muy, muy, muy básica de qué se trata esta oportunidad de negocio. What I love about this opportunity is that it is in harmony with the laws of nature. Y lo que a mí me apasiona de esta oportunidad es que está alineada con las leyes del universo. Our products are in harmony with the law of vibration, which is why we feel better using them. Nuestros productos están alineados con la naturaleza y por eso es que nos sentimos mejor cuando los usamos. Our business opportunity is in alignment with the law of compensation, which is why we can grow and create abundance. La oportunidad de negocio está alineada con la ley de la compensación y por eso es porque podemos generar abundancia con este negocio. Werner von Braun was the founder of the space program in Florida. El señor que acaba de mencionar, Mike, es el fundador del programa espacial en Florida. He asked,
or John F. Kennedy asked him, what will it take to get man to the moon? Y John F. Kennedy le preguntó que qué se necesita para, qué se necesitó para poner un hombre en la luna. In fact, he asked, what will it take to get man to the moon before the end of the decade? Le preguntó qué se necesita para poner un hombre en la luna al final de la década. And the response that Wernher von Braun gave the president was the will to do it. Y lo que él contestó fue la voluntad de hacerlo. Now, they did not have the vehicle yet, Ellos no tenían el vehículo para hacerlo, but we also know history. pero también conocemos la historia. They succeeded because they had the will. Y tuvieron éxito porque tuvieron la voluntad de hacerlo. This is an excellent example of infinite numbers of examples of how this process works. Y este es uno de millones de ejemplos que nos enseñan cómo este proceso funciona. You might argue at the time they did not yet possess the ability to do it. Podrías argumentar que en ese momento todavía ellos no tenían el cómo lo iban a hacer. And if we looked at the matter in a practical sense, you're right. They did not practically in front of them yet possess the intelligence, the vehicle, the means. Y sí, es real. Ellos en ese momento no sabían cómo iban a lograrlo, no tenían el cómo solucionado. However, what we now also know is that they did succeed, which means they developed it. Sin embargo, lo que sí sabemos es que lo desarrollaron y tuvieron éxito. They developed the ability. Desarrollaron las habilidades que necesitaban para lograr lo que querían. Or was the ability always there, they just discovered it? O la habilidad siempre estuvo ahí y nada más tuvieron que descubrirla. Was the world always round, even though we believed it was flat? La Tierra siempre fue redonda, aunque pensábamos que era plana. In other words, it was there, round, and it was there for us to discover. Siempre fue redonda y lo teníamos que descubrir. Is it possible that everything is there for us to discover? ¿Será posible que todo lo que necesitamos ahí está y solo tenemos que descubrirlo? So basically the only thing that's missing is the will. Así es que lo que está faltando es la voluntad. Do you have the will? ¿Tú tienes la voluntad? Do you have the will to live the life you want to live? ¿Tienes la voluntad para tener la vida que siempre has querido? Or are you just living the life you're used to? ¿O solo estás viviendo la vida a la que estás acostumbrado? Since we all have the same amount of time, how is it that some can earn millions while others can barely make ends meet? Si todos tenemos el mismo tiempo, ¿cómo es posible que hay personas que pueden ganar millones y millones y otros apenas sobreviven? If everything is there for us to discover, then the ability, the means is there. Si todo está ahí para que nosotros lo descubramos, entonces el cómo ahí está. Do you have the will to discover it? ¿Tienes la voluntad de descubrirlo? ¿De descubrir cómo? Let me share with you some thoughts. Deja compartir contigo algunos pensamientos. Let this image you see on the screen represent you. Esta imagen que está frente de ti, eres tú. What I'd like to show you is that you have the ability Lo que quiero enseñarte es que tú ya posees la habilidad to succeed in Nikken or anything. para tener éxito en Nikken o en lo que tú quieras. So I'm grateful that we have Nikken as a vehicle. Así es que estoy muy agradecido de que tenemos a Nikken como un vehículo.
But even the greatest vehicle in the world will not help you if you don't change the way you think. Así es que ni el vehículo que tú quieras te va a servir si no cambias la forma de pensar. If you're not accustomed to making a lot of money, if you're not accustomed to having great health, this tells us about how you think. Si no estás acostumbrado a vivir bien, si no estás acostumbrado a tener buena salud, eso nos da una idea de cómo piensas normalmente. So the changes that we need to make every day begin with the change about what we think about. Así es que lo primero que tenemos que cambiar todos los días es la forma en la que estamos pensando. Because this is how it works, the process of creation. Porque el proceso de creación así es como funciona. You have a conscious mind. Tienes una mente consciente. This is where you think the thoughts that you can imagine in your mind, that you consciously imagine. En esta mente consciente es donde están tus pensamientos. You have a subconscious mind. Pero también tienes una mente subconsciente. This is where your feelings are about these thoughts. Y ahí es donde están tus sentimientos con respecto a esos pensamientos. It's referred to the heart. Y se refieren al corazón. But the combination of your thoughts and feelings is essentially the mind. La combinación de tus pensamientos y tus sentimientos es tu mente. We can't see the mind. Y no la podemos ver. And it's not your brain. Your brain is not the mind. Y no es tu cerebro. Tu cerebro no es tu mente. Your brain is a switching station. Tu cerebro es una estación de switches. We know that every cell in your body has the same intelligence of the body. Sabemos que cada célula del cuerpo tiene la inteligencia del cuerpo. So the body is not the mind. Así es que el cuerpo no es la mente. It's an instrument of the mind. Es un instrumento de la mente. So your body is the physical being, what you can touch and see. Tu cuerpo es lo que puedes tocar y ver. So this represents you and everyone. Y es lo que representa a cada uno de nosotros. Now, what makes your body, what informs your body is a power that's infinite. Lo que informa a tu cuerpo es un poder que es infinito. This power that flows to and through you allows you to be. Este poder que está en ti y para ti y va a través de ti. This power, can you repeat the last part? It just allows you to be alive. Be Te here. permite ser tú. Now, this power is infinite and undefined. Este poder es infinito y no definido. It's not good, it's not bad. No es ni bueno ni malo. This power flows into your consciousness, and with it, you create an idea. Este poder entra en ti y tú generas una idea. And you do that either by influence by others or you imagine something. Y lo haces por influencia de otros o porque te imaginas algo. Now, you're the one who gives this infinite power an identification. You decide if something is good or bad. Tú eres el que identifica este poder y tú decides si es bueno o es malo. Then we take that feeling and we express it into ourself. We imagine something good or we imagine something bad and we get emotional about it. Nos imaginamos algo bueno o nos imaginamos algo malo y entonces tenemos un sentimiento que se expresa en nuestro cuerpo. And then our body expresses it. Y después nuestro cuerpo expresa By ese vibration. sentimiento By vibration. a través de una vibración. And by the law of vibration, you influence the world around you. Y por la ley de vibración, tú influencias al mundo alrededor de ti. And things of similar vibration are attracted to one another.
Y las cosas que tienen vibraciones similares se atraen. And that's the results you produce. Y esos son los resultados que tú produces. So now, you imagine you're involved in Nikken. You imagine I'm going to be a great success in Nikken. Así es que imagínate que estás en Nikken y que vas a tener muchísimo éxito. And you write a goal. Y escribes una meta. Silver, Vas a hacer plata. or gold, or platinum, or diamond, or royal diamond by a certain date. O oro, platino, diamante, diamante real en X fecha. Now that's a good idea. That's why we put a plus sign beside there. Y eso es una buena idea. Por eso ponemos un signo de más. Royal diamond is the best idea. La mejor idea es ser diamante real. Why bother getting started if you're not going to go to the top? ¿Por qué te vas a tomar la molestia de empezar si no estás interesado en ir a la máxima? This is what's being offered. Esto es lo que se te está ofreciendo. So it's a very good idea. Así es que es una muy buena idea. The trouble is, El problema es, even though it's a very good idea, aunque es una muy buena idea, you have some feelings about this idea. tú tienes sentimientos con respecto a esta idea. You see, your entire life, you were exposed to ideas and information. Toda tu vida has estado expuesto a ideas e información. Let the antenna on your head represent your senses, your physical senses. Deja que la antena que tienes en la parte de hasta arriba de tu cabeza sea la que evalúe estas situaciones. Your senses, Tus sentidos, sight, tu Sí. visión, touch, tacto, smell, olfato, hearing. escucha. And through your entire life, you've used these senses and you've relied on these senses to tell you what's going on in the world. Toda tu vida has usado tus 5 sentidos y has confiado en lo que ellos te dicen. Even before you could think a thought for yourself, you were taking in information as an infant. Antes de que pudieras pensar por ti mismo, ya estabas recibiendo muchísima información a través de tus sentidos desde niño. Information about money, Información sobre el dinero, information about health, información sobre la salud, information about relationships, información sobre las relaciones, information about you and your potential. información sobre ti y tu potencial. And these ideas, they end up somewhere. Y estas ideas terminan en algún lado. They end up in how you feel about yourself and the world and the people around you. Acaban resultando en cómo te sientes tú con respecto a ti y cómo te sientes con respecto al mundo alrededor de ti. So if some of these good ideas that you're entertaining in your mind come up against ideas that are negative about it, emotions and feelings that are negative, we have a problem. Si algunas de estas ideas, que como resultado de esta idea, te vienen emociones y sentimientos negativos, tenemos un problema. What happens is you now begin to express conflicting vibrations. Porque vas a empezar a expresar vibraciones de conflicto. I want to be successful, but I don't know why I'm not. Quiero ser exitoso, pero no sé por qué no lo estoy siendo. You're in a state of confusion and conflict. Estás en un estado de confusión y de conflicto. Even though the idea is an excellent idea for you, your family, and the people, as we heard some of the testimonies. Aunque la idea es una extraordinaria idea para ti, para tu familia, tú estás en conflicto. So here we hand you the keys to an opportunity of a lifetime. Así es que aquí te estamos dando las llaves de una oportunidad que pueden cambiar tu vida. You make a decision to get started, Tomas una decisión para empezar and almost instantly you begin to encounter the feelings. y casi al instante que tomas la decisión empiezas a tener estos sentimientos.
Maybe I didn't make the right decision. Quizá no tomé la decisión correcta. Maybe I invested too much money in the products. Quizá ya invertí muchísimo dinero en los productos. Maybe I should ask my family what they think I should do. Quizá debería preguntarle a mi familia qué debería yo de hacer. What do you think your family's going to say? ¿Qué crees que tu familia te va a decir? You invested too much money. Invertiste muchísimo dinero. Why do you think you could be successful at something you know nothing about? ¿Por qué crees que vas a tener éxito en algo de lo cual no tienes ni idea cómo se hace? And now those negatives that's what you start to hear in your mind and in your body. Y eso es lo que empiezas a oír en tu mente y en tu cuerpo. Is it a wonder why the results elude you? ¿Será una sorpresa ver los resultados que tienes? Now you have higher faculties besides your 5 senses. Tú tienes facultades más poderosas que tus 5 sentidos. You can use these faculties to overcome the inertia of this problem. Y puedes usar esas facultades para parar la inercia de esos sentimientos. These faculties are perception. Estas facultades son percepción. You can decide to look at the situation from a different point of view. Puedes decidir ver la situación desde otro punto de vista. Perhaps the point of view of your upline royal diamond. Quizás el punto de vista del Royal Diamond que está en tu organización. You have the faculty of will. You can use your willpower to say, I refuse to accept the past. I'm building the future. Puedes usar la facultad de la voluntad de decir, me niego a vivir en el pasado y voy a tomar esta oportunidad. Remember, we talked about having the will. If you have the will, then you have the ability already. Hablamos antes de la voluntad. Entonces, si tienes la voluntad, vas a encontrar la forma. Let me show you something. There's a way to bypass your emotions. Hay una forma de saltarte las emociones. This is the way I learned to be most effective and most efficient. Esta es la manera que yo me logré ser más efectivo y más eficiente. And it's instant. Y es en un instante. You can trust the emotions that you feel, which you will feel the conflict. It's immediate. Tú puedes sentir el conflicto y vas a sentir esos sentimientos que te atacan. Every time you set a goal to create something you've never created, to experience something you've never experienced, you're going to feel the conflict. Cada vez que decidas hacer algo que nunca has hecho y algo que requiere de más de ti, vas a tener esos sentimientos todas las veces. It's going to cause you to doubt. Te va a causar que dudes. That's the confusion. That's the conflicting message. Esa es la confusión, ese es el mensaje de conflicto. For instance, how many of you would like more of these? ¿Cuántos quisieran más de esos billetes? Not just a few, lots. No nada más unos poquitos, sino muchos. What do you feel about that? ¿Cómo se siente pensar eso? Sounds like a great idea. Suena como una super idea. Until you get off this conference call. Hasta que te vas de esta llamada. And you're in the shower. Y estás en la regadera. And the voice inside of you starts talking. Y la voz dentro de ti te empieza a hablar. All the feelings and all the emotions and all the thoughts of all the people who told you who you are. De todas las personas que te conocen, que te dicen cosas y que te dicen quién eres. Well, we already know who you are. You're the power of an infinite source expressing itself by your thoughts. Pero todos ya sabemos quién eres. Eres el poder de una fuente infinita que se está expresando a través de sus pensamientos.
but it will only express what you believe to be true about yourself. Y solo se va a expresar lo que tú creas que es real de ti. If you don't think you're worth a lot of money, you're not going to see it. Si tú no crees que vales muchísimo dinero, te prometo que no lo vas a ver, Because that's what you're going to believe to be true about you. porque eso es lo que tú crees que es verdad de ti. So when the opportunity presents itself, you may say yes on the surface. Así es que cuando se te presenta la oportunidad, en la superficie vas a decir que sí. But then when you encounter your friends, when you encounter your family, when you have those first few meetings and things don't go exactly the way you planned, Pero cuando empiezas a hablar con tu familia, cuando empiezas a hablar con tus amigos y las cosas y empiezas a tener las primeras reuniones y las cosas no salen exactamente como tú querías, what surfaces is what's underneath the surface, and that's the feelings and the emotions that you're holding in your subconscious mind. lo que sale a la superficie es esos sentimientos que estaban en el fondo. Here's the shortcut. You ready? Así es que ahí les va el atajo. Yeah, we need a shortcut, Mike. It's faith. El atajo es tener fe. Now, I'm not talking about religious faith. No es una fe religiosa. Most people refer to religion and they speak of faith, but they don't have a clue what Jesus was talking about. O sea, no es una fe religiosa. Okay. Okay. Well, let me tell you what he was talking about. How many of you have faith? How many of you have faith that if I drop my pen, if I let go of my pen, it's going to fall? How many of you have faith that every time I do that, it's going to do that? How many of you even need faith to know that that's going to happen? ¿Cuántos tienen la fe que si tira la pluma va a aparecer en el suelo? ¿Cuántos dudan que si tiras una pluma va a aparecer en el suelo? You don't need faith for that. No necesitas fe para eso, ya lo sabes. You've experienced gravity. Sabes que existe la gravedad You know gravity is a law. y sabes que la gravedad es una ley. It doesn't care if you're a good person or a bad person. No importa si eres una buena o una mala persona. It will work on you like it works on everybody. Va a trabajar sobre ti como funciona sobre cualquier otra persona. And so you trust in gravity. Pero confías en la gravedad. Trust in gravity. You trust in the law. Confías en la gravedad, confías en la ley, Because it's a law you're familiar with. porque es una ley que ya conoces, que es familiar para ti And it happens right away. y sucede de inmediato. What if I did this? I let go of my pen and nothing happened, and then a month later, it falls. ¿Qué pasa si suelto la pluma y un mes más tarde la pluma se cae? And next time, I let go of my pen, and 3 months later, it falls. ¿Qué pasa si suelto la pluma y 3 meses después se cae? You would say, there's no relationship. No pensarías que no hay una relación, But I would say, yes, there is. It fell each time, and it fell because I let go of it. y sí hay una relación porque las 3 veces se cayó después de que la solté. There is a law Así es que sí hay una ley. that says what you hold in your conscious mind and you feel in your heart, you will experience in reality. Así es que sí hay una ley que dice que lo que puedes pensar con tu mente y sentir en tu corazón lo vas a expresar en tu vida. Now, I have to tell everybody, it's 10 o'clock. I'm going a little bit longer. If you wish to stay on, please stay on. Me voy a tardar un poquito más de la hora que quedamos en terminar. 5 Si minutes. se tienen que ir, 5 minutos más. Si se tienen que ir, siéntanse en libertad de irse, y si se quieren quedar, son bienvenidos a quedarse. Now, with this law, if it's an idea that I'm holding in my mind, but my feelings about the idea are conflicted,
then I'm going to experience the consequence, which is conflict. Así es que si tengo una idea en la mente, aunque sea muy buena, pero mis sentimientos son de conflicto, el resultado va a ser conflicto. How do I shut off my feelings? ¿Cómo callo a mis sentimientos? The feelings that are against this good idea. Los sentimientos que están en contra de esta buenísima idea. Feelings that I may not even know that I have until I come up against them. Sentimientos que a lo mejor ni siquiera sabía que tenía hasta que los tengo que enfrentar. Here is where will comes in. Aquí es donde la voluntad entra. You have to be willing Debes estar dispuesto to not trust your feelings. a no creer en tus sentimientos. If it's a good idea, Si es una buena idea, you would benefit and others would benefit, que tú te vas a beneficiar y otros se van a beneficiar, it would cause you to grow into a better human being. te va a causar ser una mejor persona. It's legal, Es legal, it's moral, es moral, it's ethical. es ética. Then any feelings of contradiction must be dismissed. Así es que todos los sentimientos contradictorios deben ser despedidos. In this case, the word faith really means trust in the law. En este caso, la palabra fe quiere decir confía en la ley, Because the law is the law. porque la ley es la ley. Gravity is gravity. La gravedad es la gravedad. You can say God created it. Fine. Puedes decir que Dios la creó. I'm good with that. Está bien. And since there is only one power, therefore only one source, there's only one source of your prosperity. Así es que como solo hay un poder y solo hay una fuente de poder, solo hay una fuente de poder para tu éxito. And that source is always with you, always around you, always operating. Y esa fuente siempre está contigo, siempre está operando y siempre está a tu alrededor. But what you are experiencing from that infinite source is a very, very small experience that you are allowing yourself. Pero si tú dudas esto, es una experiencia que tú estás permitiendo tener. So let's open it up. Así es que abramos esta Faith. posibilidad. Have faith in the law. Have faith in the process. De tener fe en la ley y fe en el proceso. This will allow your feelings to be irrelevant. Así es que tus sentimientos van a ser irrelevantes. And from faith, you can then work and move forward. Así es que con fe vas a poder moverte hacia adelante. Jesus said, if you had but the faith of a mustard seed, you could say to this mountain, move, and it will move. Jesús decía que si tenías la fe de un grano de mostaza, le puedes decir a una montaña que se mueva y se movería. What faith is he talking about? ¿De qué fe está hablando? Do you think the person can move the mountain, or do you think the infinite power does the work? ¿Tú crees que la persona va a mover la montaña o tú crees que ese poder infinito es el que lo va a hacer? The work is always done by the infinite power that's invisible. Siempre el trabajo está hecho por el poder infinito, que es invisible. But the work that is done through you is governed by you. Pero el poder que está siendo... Can you repeat it, Mike? Because I lost track. The work that is done is being done, that is being done through you is being governed by you. Okay, el poder que está siendo usado a través de ti, tú lo gobiernas. So you want to be a better conduit for the creative power of the universe to work through you. Así es que quieres ser y convertirte en un mejor conducto para que ese poder trabaje a través de ti. You want to move the garbage, get the garbage out. Así es que saca la basura Trust, y confía, have faith. ten fe.
That's what it means to have a positive attitude. Eso es lo que significa tener una actitud positiva. And if you had an incredibly positive attitude, Y si tuvieras una actitud muy positiva, one would say you have an attitude of gratitude. tendrías una actitud de gratitud. Gratitude is the vibration. Gratitude is the frequency of possibility. La gratitud es la frecuencia de la posibilidad. If you hold the idea in your mind of what you want to create and you are grateful for it, you will receive it. Si tienes una gran idea y eres agradecido de esta idea, la vas a recibir. Again, I'm going to quote Jesus. Otra vez voy a hacer una referencia a Jesús. When he said, whatever you ask for and you pray for, ask as though you have received it and you shall receive it. Cuando pidas algo, pídelo como si ya lo hubieras recibido. How would you ask for something that you already received? ¿Cómo pedirías algo que ya recibiste? What would be the first words from your mouth? ¿Cuáles serían las primeras palabras que dirías? Even before they were in your mouth, they're in your mind. What are those words? Antes de que estuvieran en tu boca y estaban en tu mente. ¿Cuáles serían estas palabras? It would be thank you. Sería gracias. That's the attitude of gratitude. Y esa es la actitud de la gratitud. So with a clear idea of what you want to create and an attitude of gratitude, you bypass your emotional system. Así es que con una actitud de gratitud es la manera como te saltas a tus emociones y sentimientos. You will act consistently. You will feel consistently. You will think consistently the thoughts in alignment with your goal. Así es que vas a pensar consistentemente y actuar consistentemente alineado con tus metas y con las ideas que tienes de lo que quieres lograr. And this is how you bypass your subconscious mind. Y esta es la fórmula para saltarte al inconsciente. And this is why the word faith shows up in so many of the powerful works of time. Y por eso es que la fe es tan importante a través de los tiempos. It's faith in a process, in a law that is the law of nature. La fe es parte de un proceso que es el proceso de la ley en la naturaleza. And we'll end that on that note. Y aquí vamos a terminar. Okay. Well, Veronica, thank you for being my translator. De nada. I'm sure people will have questions. And if you do have questions, please ask the person who invited you to this call. Let them ask those questions on our group chat, and I'll be more than happy to answer them. Look forward to answering them. Así es que si tienen preguntas, pregúntenlo a la persona que los invitó a esta llamada y estaremos contentos de contestar todas las preguntas que tengan. And with that, I guess we can maybe remind everybody of what's coming up. Así es que con esto terminamos la llamada y les queremos hacer un anuncio. Give me 1 second while I get this computer working. It has been giving me some issues. You have a question, Mike. Okay, I'll just... Go ahead and handle that while I'm finding my... There we go. I'll take them and then si tienen preguntas, por favor pídanselas a la persona que los invitó. Ok, para que se las puedan contestar. We're good? Sí, I would like to make a quick comment. Mm-hmm. Quisiera hacerles un comentario. Quizá piensan, ¿por qué me conecté a esta llamada y me están hablando de la ley de atracción? Y yo quisiera decirles que
Yo escuché a Mike por primera vez cuando tenía 3 años haciendo el negocio y me estaba costando mucho trabajo hacerlo. Y cuando escuché esta plática, me abrió todo un panorama muy diferente de las posibilidades. Así es que si están conectados y dicen, bueno, yo me conecté para aprender de un negocio porque estoy escuchando esto, de veras tengan paciencia, que la información les va a ser de muchísima utilidad. Y lo que está tratando de decirles Mike es que la posibilidad ahí está y depende de tu pensamiento y cómo la tomes para que pueda ser buena para ti. I think I understood most of that. The question came up as to why are we talking about the law of attraction when they're here looking for a business opportunity? The answer is straightforward. Veronica just shared that one of the things that I was able to present to her when she was looking for a way to expand her business, one of the fundamental things we went through is the law of attraction. Because most people don't understand it, even though they think they do. They know about it, they don't know it. If you can't teach it where somebody else understands it and applies it in a way that they're actually producing results, you don't know it. You just think you know it. And that's where most people are at with the law of attraction. Oh, I saw the movie The Secret. I know it. No, you don't. If you're not living it, you don't know it. You're talking about it, but you're not living it. There's a reason why you're not living it. And that is because there is this blockage, this paradigm that's holding you back because you've not yet shifted your frequency. So you're continually living the same situation over and over again. Doesn't matter how much you learn about Nikken, which, by the way, to answer that first question, we have videos that you can learn about the business already. We have people you can talk to that would be more than happy to work with you locally. But at the end of the day, none of that matters. None of it matters if you don't change your paradigm. You will continue to produce the same results no matter how much you know. It's not knowledge that makes somebody powerful. That's not what makes somebody powerful. It's the correct application of specific knowledge that makes things happen. Read Think and Grow Rich by Napoleon Hill. So we can talk to you about do this, say this, act like this. But if your consciousness, if your paradigm is not changing, none of those things will produce a result that you want. So we're helping you at the area where the most help is needed. Then when you get instruction about building your business, coupled with the understanding of how to apply the idea by acting in a certain way, the frequency of your vibration being gratitude, for instance, holding your idea, dismissing your feelings, not trusting those feelings that are countering you. That's when you start to see progress in your business. And you can make huge progress very, very quickly. So we could sit here and I can give you the how-tos. I'm 26 and a half years in the business. I don't think anybody really knows how to more than I do. But I'm telling you right now, the time that I've invested with you and you've invested with me on this call about this subject is worth more than 26 hours of how-tos. This is the most important how-to. Yeah? Okay. So that's that. Vero, I don't think you need to translate that because I think you're... No. Please, okay. no, I have a Folks, call at we night. have Bob Proctor coming to our Humans Being More Summit in Toronto. If you want to see this information straight from the horse's mouth and hear it like you've never heard it before, I invite you to come to Toronto, participate in our summit. I promise you it's not going to be anything like you've seen before. The people who are designated to speak are people who are living the experience. Not talking about it, not knowing about it, but actually living it. So that's our commitment to you, is to put people in front of you who can give you real information. And that's where you're going to learn, because you're going to learn by feeling it. I know you have to go, Vero. My last point is I met an actress, a famous Hollywood actress this weekend, and so did my children. And one of the things that she talked about was how she does what she does. How does she become so good at her roles? And that's because she says she takes from people she's met and she imagines what it's like to be that person.
So if you were to hang out with people that you want to be like and have the kind of success that they're having, you're going to be able to take from them and feel what it is like to them. You start to feel and embody the character, the person, the ideal. And that's how you become successful quickly, by being around successful people. So that's why I encourage you to come to the Toronto Summit. That's what is going to happen for you by being there. You're going to, just by being there, be in the presence of their vibration, their ideas, their thoughts. And then when you're back home, you can listen to that, feel that, and imagine what it's like. What would Mike say in this situation? What would so-and-so say in this situation? And that's how I did it. That's how you can do it. Okay, y lo que queremos, lo que quiere Mike es invitarlos al evento en Toronto en octubre. Va a estar Bob Proctor, que es el maestro de maestros en este tema, en vivo, enseñándole a los que estemos en la conferencia de Toronto. Así es que no se lo pierdan, de verdad abre enormes posibilidades y Bob Proctor ha entrenado a muchísimos miles de personas y gente que ha sido súper exitosa, así es que es una gran oportunidad tenerlo en la convención. All right, well, let's leave it at that. I mean, it's getting a little hot in here, and and I know you have to go. So thanks everybody for joining. Let this simmer. If your reaction to it is right now, just understand that's the paradigm. It's the paradigm talking, because if you were thinking, you would know this is good. You need to apply this. Así es que apliquen lo que aprendieron hoy y si tienen sentimientos negativos, acuérdense que es el paradigma que los está atacando. Así es que muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Thank you, everybody.